کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میں آپ سے گزارش گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا قیمتی خطاب بلکہ خطاب نایاب پیش فرمائیں. حضرت شیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ تشریف لائیں. اب آپ کے حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معزز صدر ذی وقار فضیلت الشیخ حضرت مولانا مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ، اور زیر قیادت حضرت مولانا عمر فاروق مدنی حفظہ اللہ، معزز علماء کرام، سامعین عظام، سامعات، حضرات، خواتین، عزیز بچوں، آج بتاریخ 25 شعبان 1443 ہجری مطابق 28 مارچ سن 2022 عیسوی کے اس اجلاس میں، ورچوئل کانفرنس میں، ماہ رمضان کانفرنس جو منعقد ہوئی ہے، اس میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے عبادتوں کا موسم یا موسم بہار. عبادتوں کا موسم بہار، ماہ رمضان. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مختصر سے وقت میں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نصیحت حاصل کرنے کی زیادہ توفیق عطا فرمائے. دوستو، ماہ رمضان ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے. بہت جلد یہ عظیم الشان مہمان اپنے دامن میں بہت ساری خوشیاں، مسرتیں، برکتیں، رحمتیں، دعائیں، بہت ساری اللہ کی نعمتیں لے کر کے حاضر ہو رہا ہے. پوری دنیا اس وقت، پورا عالم اسلام، بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں بھی اسلام کے نام لیوا موجود ہیں، اس ماہ مبارک کا بڑی بے چینی اور بڑی بے قراری کے ساتھ محو انتظار ہیں اور سراپا منتظر ہیں. اپنے نگاہوں کو، دلوں کو فرش راہ بنائے ہوئے اس عظیم الشان مہمان کو ویلکم کہنے کے لیے بے چین و بے قرار ہیں، اور ظاہر ہے انہی میں سے آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسی موقع کی مناسبت سے ہمارے اخوان نے الحمدللہ یہ عظیم الشان بزم، معلوماتی بزم، تمام معلومات کا خزانہ انہوں نے جو ہے اس بزم کو سجایا ہے. اللہ تعالیٰ ان میں حاضر ہونے والی تمام شخصیتوں کو، علماء کو، مشائخ کو، اور تمام سامعین اور سامعات کو، ان کے اس اجلاس کی منعقد کرنے والوں کو اللہ رب العزت اور ہم سب کو اپنی مغفرتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. جہنم سے ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے آل اولاد کی، بھی بچوں کی، اللہ سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس خیر و برکات سے اس ماہ مبارک کی ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. کیسے ہم اس ماہ مبارک کو بھول سکتے ہیں؟ یہ عبادتوں کا موسم ہے، عظیم الشان موسم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو مسند احمد کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں وہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے اندر بہت ساری خوبیاں موجود ہیں. بالخصوص آج جو میرا ٹاپک ہے، جو میرا موضوع ہے، میں اپنے موضوع سے الگ نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ ہمارے بہت سارے علماء نے مختلف اس ماہ مبارک کو، اس کانفرنس کو مختلف حصوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے، اور تمام علماء نے ماشاءاللہ ایک گلدستے کی شکل میں آج یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور تمام علماء کے ذمے تھوڑا تھوڑا جو موضوع ہے اس کو بیان کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے. میرے ذمہ جو ہے عبادتوں کے تعلق سے یہ موسم بہار جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ 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 سے دعا ہے اللہ ہماری زندگی میں بار بار اس موسم بہار کو لائے
اور ہمیں بار بار اس موسم سے ملاقات کروائے. ایک حدیث سے میں آغاز کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تعطہن امت من الامم قبلها. میری امت کو 5 خوبیاں, 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو اس سے پہلی امتوں کو وہ نہیں نصیب ہوئی تھی, ان کو نہیں ملی تھی وہ 5 چیزیں. ایک اس ماہ مبارک میں, رمضان کے مہینے میں, وہ 5 خوبیاں جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کی ہیں, اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے جو امتیں تھیں ان کو نصیب نہیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اللہ اکبر. روزے دار کے جو منہ کی بدبو ہے, وہ جو بخارات پیٹ کے اندر سے آپ کو ظہر کے بعد یا عصر تک کے جو نکلتے ہیں بھوک کی وجہ سے, شدت کی وجہ سے, اس کی جو ایک کری سی بو آتی ہے, اللہ اکبر, ناپسندیدہ ہوتی ہے, لیکن اللہ کے نزدیک وہ مشک و زعفران سے بھی زیادہ عظیم جو ہے خوشبودار ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے. اور اسی طرح سے دوسری خوبی اس امت کی یہ ہے کہ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا. اللہ اکبر. افطار کرنے تک فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ وَيَقُولُ يُوشَكُ عِبَادِ الصَّالِحُونَ أَن يُلْقَوْا عَنْهُمُ الْمَؤُونَةَ وَالْأَذَى. کہ جنتوں کو روزانہ سجاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, سجائی جاتی ہے جنتیں, اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے جو اذیتوں سے, دو چار مشقتوں سے, مسائل سے پریشان تھکے آ رہے, تیرے اندر پناہ لینے والے آنے والے ہیں, ان سے ملاقات کرنے والے میرے نیک بندے, ان کے استقبال کے لیے ان کو سجایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح سے وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَّ الشَّيَاطِينِ فلا يخلصون الا ما كانوا يخلصون الیہ من غیرہ. جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے, قید کر دیتا ہے, جب تک کہ وہ روزے کے ایام ختم نہیں ہوتے ہیں. وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میری امت کو رمضان کے آخری رات میں سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا وہ لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے؟ قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله. عامل کام کرنے والا مزدور جب اپنی مزدوری مکمل کر لیتا ہے تو اس کی مزدوری دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مزدور کی مزدوری عطا فرماتا ہے. تو اس طرح سے رمضان کا جو رمضان کی آخری شب ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے, نیک لوگوں کے, ان کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے. عزیزان گرامی, اللہ کی یہ نعمتیں اور اللہ کی یہ رحمتیں بخششیں پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں رکھی ہیں, 2 شرطیں رکھی ہیں. پتہ ہے جو عبادت آپ کر رہے ہیں اس کا ثمرہ, اس کا اجر آپ کو اگر پانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان اور ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جو انسان ماہ رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہے, اور اسی طرح سے اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ یہ روزے رکھتا ہے, تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے. اللہ میرے بھائیوں, میرے دوستوں, دیکھ رہے ہیں یہ عطا, یہ بخشش, یہ کرم, یہ نوازش اس ماہ مبارک کی اللہ رب العزت نے جو اس ماہ مبارک میں رکھی ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں ہیں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیام کرے, تہجد, جس کو تہجد, قیام اللیل, صلاۃ اللیل, یہ تمام سب کہا جاتا ہے, جو اس رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرتا ہے. اور اسے تو عام طور پر ہمارے لیے افضل اور سب سے بہترین عبادت رات کی عبادت فرائض کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو یہ ایک ٹریننگ ہے, یہ ایک تربیت ہے جو ایک ماہ مبارک ایک اسکول کی طرح اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ اس پہ ہم 1 مہینہ تراویح کی نماز باقاعدے پڑھیں تاکہ ہم 11 مہینے اور بھی اس کو ادا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام جو کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو سیام بھی, قیام بھی, یہ اہم عبادات ہیں جو اس ماہ مبارک میں روزے فرض ہیں. اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب سے پہلے توحید ہے, توحید کی شرط ضروری ہے. اگر یہ توحید نہیں ہے دل کے اندر,
اگر ایمان صادق نہیں ہے، اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اس بات کا یقین نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ تو یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے، کلمہ شہادت، کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ جتنے بھی معبودان باطل ہیں سب جھوٹے جاتے، جو مشکل کشا، حاجت روا لوگوں کو لوگ پکارتے ہیں گلیوں کوچوں میں، چاہے وہ مسلم کو پکاریں، فرشتوں کو، کسی کو بھی، وہ کوئی معبود نہیں، وہ معبود نہیں ہو سکتے، اور جو لوگ پکارتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ یہ ضروری ہے، یہ ایمان، ورنہ جناب علی آپ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، اور ادھر ادھر غیر اللہ کو آوازیں اور صدائیں بھی دیتے رہتے ہیں، غیروں کی چوکھٹوں کے اوپر بھی جا کر کے سر جھکاتے ہیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو کچھ کا جو حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا اسے رک جایا جائے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کا مطلب اور مفہوم۔ تو یہ ایمان ہے، یہ ایمان صادق ہونا چاہیے، اور اللہ سے امید اجر اور ثواب بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ الصلاۃ الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ پانچوں وقت کی نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، اور اسی طرح ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعہ، اور اسی طرح ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان، اس بیچ میں جو بھی گناہ ہوتے ہیں تو یہ نمازیں پانچوں ٹائم کی کفارہ بن جاتی ہیں، جمعہ ایک دوسرے جمعے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ کفارہ بن جاتے ہیں، رمضان جو ایک مہینے رمضان کا وہ جو کفارہ بن جاتے ہیں، یہ سب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ بس اذا اجتنبت الکبائر، شرط یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے، کیونکہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، جس میں سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے۔ تو خیر، آئیے ہم یہ بتائیں آپ کو اس مختصر وقت میں کہ آپ کو ہمیں کون کون سی عبادتیں اس کے اندر کرنی ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے ابھی پانچوں وقت کی نمازیں تو ہمارے پر فرض ہے، یہ تو ہمیشہ ہمیں یہ عبادت کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سے یہ ماہ غفران ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے اپنے گنہگار بندوں کو، اور انہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، اس رحمان الرحیم کے دربار میں روئیں، گر گائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ کے بندو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ عمر بڑی مختصر ہے، چھوٹی، وقت بہت کم ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ ایک حقیقت منتظر ہے، غائب ہے، ایک ایسی غائب حقیقت ہے جس کا ہم کو، ہماری نظروں سے وہ غائب ہے ضرور، لیکن وہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کا انکار کرنے والے کرتے ہیں، بلکہ اللہ ایک نہیں بلکہ کئی اللہ مانتے ہیں، کئی معبود، 36-33 کروڑ اللہ کو بھگوان کے نام پہ لوگ پوجتے ہیں، کوئی تثلیث کا قائم، 3 خداؤں کو اللہ کے بارے میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی غائب حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہ ملحد کر سکتا ہے، نہ کافر کر سکتا ہے، نہ یہودی کر سکتا ہے، نہ جین کر سکتا ہے، نہ بدھسٹ کر سکتا ہے، کوئی بھی اس مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اس غائب حقیقت کا انکار نہیں کوئی کر سکتا ہے، جو ہمارے انتظار میں منتظر ہے۔ جانتے ہیں وہ کون سی غائب حقیقت ہے؟ وہ ہے موت۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج میری تو کل تمہاری باری ہے۔ کتنے احباب ہم سے رخصت ہو گئے اس کورونا کے مہاماری کے اندر، یا اس سے پہلے بھی، آج بھی ہمارے کتنے بھائی جو پچھلے دنوں ہمارے بغل میں بیٹھتے تھے، ہمارے صفوں میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ افطار کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، آج وہ قبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ وہ قبر جو جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ عزیزان محترم اور میری ماں اور بہنوں جو میری آوازیں سن رہے ہیں، سنو غور سے، یہ توبہ کا موسم ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ کتنے احباب، کتنے لنگوٹیا یار دوست احباب چلے گئے، لیکن آج اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اور آپ کی اللہ نے آج ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا ہے، اور اللہ کرے ابھی تو کچھ دن باقی ہیں، اللہ کرے یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب ہو اور آنے والے رمضان تک بھی ہم زندہ رہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیو، اللہ سے توبہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں۔ صحیح مسلم کی روایت، مسند احمد کے اندر بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار
वयबसुतु यदहु बिल्लैलि लियतूब मुसीअल लैल, सुबह अल्लाह अपने हाथों को फैलाता है ताकि लोगों को माफ करने के लिए, अपने हाथों को दराज करता है रात को ताकि गुनहगार अल्लाह से तौबा करें और उनकी तौबा को कबूल फरमाए। दिन को अल्लाह तबारक तआला रात के गुनहगारों को माफ करने के लिए अल्लाह अपने हाथों को फैलाता है, यहाँ तक कि सूरज तुलू भी होता है या और गुरूब भी हो जाता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों और बहनों, क़यामत के पहले ये एक क़यामत है। हमें चाहिए कि हम अभी से अल्लाह तबारक व तआला से रुजू हों और अल्लाह से तौबा करें। और आपको पता है कि आप जब अल्लाह से तौबा करते हैं, तौबा किसको कहते हैं पता है? तौबा कहते हैं अपने गुनाहों से, ये नहीं कि तौबा तौबा तौबा, जैसे बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई बात पकड़ में आ जाती है, अरे आपने ये गुनाह किया, तौबा तौबा तौबा, अल्लाह 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 तौबा तौबा। ऐसे नहीं तौबा होता है और फिर वही काम करते हैं। तौबे का मतलब होता है कि जो गुनाह आपसे सरजद हुआ उसके लिए आप अज़्म करें, पुख्ता इरादा करें कि आइंदा उसे करना नहीं। नंबर एक। नंबर दो, उस किए हुए अमल पर, फेल पर आप जो है शर्मिंदा हों। नंबर तीन, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगें, अच्छे नेक और अमाल करें। यह अलामत है तौबा की कबूलियत के लिए। और अगर हुकूकुल इबाद में से किसी का एक रुपया भी, एक रियाल भी, एक चवन्नी भी, एक अठन्नी भी आपने हुकूकुल इबाद में से किसी को लिया है, दिया है, चाहे कर्ज के तौर पर, उसे आप वापस करें, तब ये है तौबा। नहीं कि हजारों का गबन कर लें, बाद में कान पकड़ के तौबा करने की वजह हज कर लें, उमरा कर लें, रोज़ा रख लें, खलास अल्लाह माफ़ करने वाला। अल्लाह हुकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा जिसका आपने हक लिया है वो माफ़ नहीं करेगा। इसलिए इससे बचिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह कितना खुश होता है पता है आपको, जब बंदा तौबा करता है अल्लाह तबारक व तआला से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे हबीब, ए मेरे नबी, आप मेरे बंदों से कह दो जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, कि ज़्यादती कर ली है, गुनाह कर लिया, मासियत के तो हम पलिंदा हैं हम गुनाहों के, तो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वही माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 53। और सही बुखारी। तो इस आयत करीमा से क्या पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरहमुर राहिमीन, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाला है। तो हमको चाहिए कि तौबा करें अल्लाह ताला से। और सही बुखारी से मुस्लिम के अंदर, बहरहाल मैं अगर वो अरबी रिवायत पढ़ूँ तो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह अफ़रह बितौबति अब्दी हीन यतूबु इलैहि मिन अहदिकुम काना अला राहिलतिही बिअर्ज़ि फलातिन। लंबी है, उसका मैं तर्जमा आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। वो ये है कि अल्लाह अपने उस बंदे से जो बंदा अल्लाह से तौबा करता है, इतना खुश होता है जैसे कि जितनी खुशी उस बंदे को होती है जो अपनी सवारी के ऊपर खाने पीने के सामान रखकर ऊँटनी पर और सहरा में सफर करते हुए जा रहा था, थकावट की वजह से जो है क्या कहते हैं, एक दरख्त के नीचे आराम करने लगा, उसको नींद लग गई और जब उसकी नींद खुली तो देखा कि उसकी ऊँटनी अपने साजो सामान के साथ, खाने पीने के साथ गायब है। अब वो बेचारा इधर उधर हर जगह दौड़कर ऊँटनी तलाश कर रहा है, लेकिन उसे ऊँटनी, उसकी सवारी कहीं नजर नहीं आई। अचानक उसके दिल में आया अब तो मौत ही है, इसके बाद तो मरना ही है। चुनांचे फिर उसी दरख्त के नीचे हाथ तकिया बना के लेट गया। फिर सो नींद क्या आती है, करवटें बदलता रहा। अचानक नींद लग गई। जब फिर दोबारा नींद खुली तो देखा कि ऊँटनी उसके सरहाने खड़ी हुई है और वो इतना खुश हुआ कि वो कहता अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाह तेरी तारीफ है, अंत अब्दी व अना रब्बुक। उसको ये कहना चाहिए था कि अना अब्दुका व अंत रब्बी, अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं। लेकिन फरहत और मसरत और खुशी में वो बेचारा वो जुमले को पलट गया और कहता है अंत अब्दी, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खत अख्ता मिन शिद्दतिल फर्ही, खुशी के मारे उसकी जुबान से गलती हो गई। लेकिन बहरहाल अल्लाह दिलों के भेदों को जानता है। चुनांचे अजीज़ान गिरामी, इतना खुश होता है तो अल्लाह से आप तौबा करें, अल्लाह से तौबा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर के अपनी उम्मत को समझाया कि जिस तरह सवारी खुश होता है, इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से खुश होता है। और कौन है हम में जो गुनहगार नहीं, मौलवी हो, आलिम हो, मुहद्दिस हो, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो,
कुछ भी हो जो आपको जिसको मुत्तकी परहेजगार, हम सब गुनाहों के पलिंद हैं। कुल्लु बनी आदम खत्ता, बनी आदम हर एक गलती करने वाला है। खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लेकिन बेहतरीन गलती करने वाला वो है जो अल्लाह से तौबा करता है। वल और एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, जब बंदा तौबा कर लेता है गुनाहों से तो फिर ऐसे गुनाहों से पाक साफ हो जाता है जैसे कि उसने कभी गुनाह न किया। अजीज़ान, कौन है हमें जो नाफरमानी अल्लाह की नहीं करता है? इस रूए जमीन पर कोई इंसान, कोई बशर ऐसा नहीं है जिसने कभी गलती ना की हो, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल वो गफूरुर रहीम है। आओ आओ हम ये माह मुबारक के अंदर हम अल्लाह से तौबा करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, देखो सुनो अल्लाह का फरमान सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुस्लिम ये और तिरमिज़ी की रिवायत है और हसन और सही है ये रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ाल अल्लाह तआला या इब्न आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफरतु लक अलामा खाना मिनका वला उबाली। ए आदम के बेटो, तुमने मुझसे उम्मीद ही नहीं रखी, तुमने मुझे पुकारा ही नहीं, मुझसे कोई उम्मीद ही वाबस्ता नहीं रखी, वरना मैं तो तेरे गुनाहों को बख्श देता और मैं तेरे गुनाहों को माफ बख्श देता और जो कुछ भी जितने भी गुनाह थे मैं तुझे बख्श दूंगा, वला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं। यब्न आदम, ए आदम के बेटो, लौ बलग ज़ुनूबुक अनान अस्समा, आसमान तक की बुलंदियों तक तेरे गुनाह पहुंच जाएं, इतना गुनाह सुमस्तगफरते, फिर तू मुझसे माफी मांगे, इतना गुनाहों का पोटला लेकर आसमान और जमीन भर के मुझसे माफी मांगे, गफरतु लक अला मा कान मिनक वला उबाली, तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा मैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। यब्न आदम, ए आदम के बेटो, लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्ज़ि खताया, मेरे पास इस हाल में हाजिर हो कि जमीन भर कर की गलतियां, खताएं, गुनाह बड़े छोटे तुम्हारे पास मौजूद हैं। सुम्मा लकीतनी, फिर आओ मेरे पास, मर जाओ मेरे पास आओ, ला तुशरिक बी शैयन, शर्त यह है कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराया हो, लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, तो मैं जमीन और आसमान भर के बख्शिशों और मग़फ़िरतों के साथ तुझसे मुलाकात करूंगा। है क्या है मुहित के लिए कितनी बड़ी नेमत, ये नकद इनाम है अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला दे रहा है। ए दरगाहों और मज़ारों की परस्तिश करने वालों, ए शिर्क के अंदर डूबे हुए कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, में उनको क्या कहूं जिन्होंने नबियों को, रसूलों को, ईंट और पत्थरों को, पेड़ और पौधों को अल्लाह का शरीक बनाया हुआ है, और तुम मस्जिदों में सजदे करते हो, फिर जाके मज़ारों, दरगाहों, शद्दों, अलमों, चबूतरों में जाके अपने सरों को झुकाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुनो, अल्लाह ताला उन्हें कभी माफ नहीं फरमाएगा। लेकिन अगर हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, मुजरिम हैं, और कौन हमने मुजरिम और खताकार नहीं है, अगर हमने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया, ये हदीस कुदसी है, ये हदीस कुदसी है जो अल्लाह के नबी ने बताई है मुवहिदीन के लिए, मुत्तबईन सुन्नत के लिए कि खताकार हैं, गुनहगार हैं। क्या हुआ? अल्लाह ताला उनसे मग़फ़िरत के साथ मिलेगा अगर उन्होंने अल्लाह के साथ जर्रा बराबर भी किसी को शरीक न ठहराया होगा। शैअन ला तुशरिक बी शैअन, जर्रा बराबर भी अल्लाह के साथ शरीक न ठहराया, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देगा। इतनी बड़ी बशारत रखते हुए तुम्हें शर्म, शैतान के चंगुल में फंसे हुए हो, जा रहे हो मुर्दों को पूजो, कब्रों मिट्टियां चाट रहे हो, राख खा रहे हो, चादर अऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह लड़ते हो, झगड़ते हो उसके लिए। शर्म करो, इस्लाम की राहों में रुकावट तुम बने हुई हो। अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इसीलिए, और कौन गुनहगार नहीं है, को सब, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में आम हुक्म फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह से खालिस तौबा करो, असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को ताकि माफ फरमा दे, वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, ताकि तुम्हें ऐसी जन्नत और ऐसे बागात में अल्लाह तुम्हें दाखिल फरमाए जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। यौम ला युख़ज़िल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहू, हाय उस वो दिन होगा जिस दिन अल्लाह नबी को और नबी के साथियों को, जो नबी के पैरोकार हैं, मुत्तबईन हैं, अल्लाह उन्हें रुसवा और जलील नहीं फरमाएगा। बहरहाल इला आखिर आया है, बहरहाल बातें बड़ी हैं। बहरहाल इबादतों का ये मौसम है, इबादतों में काहली न करो, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह ताला से, और रोज़े को
اور تراویح کو لازم پکڑو قیام میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو رمضان میں قیام کرتا اللہ اس کے پچھلے ایمان کے ساتھ اور ثواب کیوں اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اہتمام کرنا چاہیے باجماعت نماز کی، صلاۃ التراویح کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام مع الامام حتى ينصرف کتب له قیام لیلۃ، امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے جب تک امام آخری رکعت ختم نہ کر لے، یعنی امام کے ساتھ امام کے پیچھے جتنا توفیق امام پڑھاتا ہے اتنا پڑھنے کے بعد جب آدمی اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کے قیام کا ثواب اس کے مقدر میں لکھ دے۔ اور آج ہم 20 رکعت اور 8 رکعت کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ آیا ہے یہ موسم، فیس بک واٹس ایپ پہ دیکھیے مولوی لوگوں کے لیے میدان مناظرہ جوتے پڑ رہے ہیں کفار کے، مشرکین کے، حقوق ہمارے ہڑپ کر رہے ہیں، ہمارے ملکوں کے اندر سب کچھ غصب کر رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کو ننگا کیا کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، تعلیم سے، دولت سے، پیسے سے، بزنس سے، تجارت سے، ہر جگہ بھگائے جا رہے ہیں، دھتکارے جا رہے ہیں، اور مولوی 20 رکعت اور 8 رکعت میں پڑھا۔ اللہ کے بندے پڑھ تو صحیح، 20 پڑھ، 8 پڑھ، جتنا بھی توفیق ہو پڑھ، لیکن اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی سنت تو کم از کم ادا کر۔ اللہ کے بندے عبادت کر، اس عبادت میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، اختلافات نہ کرو۔ یہ موسم مسلمانوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دو بس۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سستی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ 4 رکعت امام کے پیچھے پڑھ لیا باقی بھاگ چلے آئے، 2 رکعت پڑھ لی بھاگ کے چلے آئے گھر پہ، کچھ نہیں ملتا، نہ آپ کو ادھر نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجر رکھا ہے کہ آپ کو پوری رات قیام کا ثواب ملے گا۔ اگر امام 8 رکعت پڑھا رہا ہے، 8 رکعت پڑھ کر کے آپ واپس گھر آ جائیں تو پوری رات سو جائیں آپ کو قیام اللیل کا اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے ہاں کثرت نہیں، کمیت نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ تم کمیتوں میں لگے ہو، اتنا چاہیے 20 رکعت 40 رکعت پر پڑھو، جتنا پڑھنا رات بھر پڑھو، کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن سنت نہ سمجھو۔ سنت علماء نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کتنی رکعت ہے کتنی رکعت نہیں۔ بہرحال تو عزیزان گرامی، آج ہم کاہلی اور سستی کرنے کی وجہ سے اگر یہ تمام سب حرکتیں کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ توبہ کریں آپ، دوسرے یہ کہ قیام اللیل کا عبادت ہے، اس کا اہتمام کریں، صوم کا اہتمام کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے دن اور رات کے اوقات کا محاسبہ کریں۔ رات بھر جاگیں، ایسا نہ ہو کہ رات بھر جاگیں اور دن بھر سوئیں اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اس طرح سے روزے پورے کریں۔ بہرحال غلط بات ہے یہ۔ اللہ یہ وہ کریں، کنٹرول کریں اپنے آپ کو، کیونکہ یہ ٹائم اسی طرح اس میں عبادت کا ایک اور طریقہ ہے۔ رمضان میں نماز روزہ کرنے کے علاوہ ایک اور قیام وغیرہ کرنے کے بعد ایک اور عبادت کا ہے کہ صائم روزے داروں کو افطار کروانا، خود ہی صرف بیٹھ کر کے دسترخوان سجا کے نہ بیٹھیں، بلکہ غریبوں مسکینوں، آپ کے پڑوس میں بہت سارے لوگ، مسجدوں کے اندر ماشاءاللہ افطاریاں بھیجنے کی ہمارے ملکوں کے اندر بہت رواج ہے، اور اتنے چلے جاتے ہیں کہ 10-5 رہتے ہیں لیکن 15 20 25 افطاریاں پہنچ جاتی ہیں، لیکن آپ کا پڑوسی اس کے گھر میں ہے ہی نہیں۔ تو آپ اپنے پڑوسیوں کو سب سے پہلے دیکھیں کہ تھوڑا ہی صحیح کچھ بھی پکا ہے، اپنے پڑوسیوں کو تقسیم کریں، ان کو روزے ان کو افطار کروائیں، ان کو دعوت دیں، ان کو گھر میں بلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہستے زید الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من فطر صائما كان له مثل اجر صومه غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيء، جس نے کسی روزے دار کو روزہ کھلوایا تو اس کو بھی ایک اس کے روزے رکھنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے، لیکن جو روزے رکھنے والا اس کے اجر اور ثواب میں سے ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ جیب میں کھجوریں رکھ کے جاتے ہیں، کسی کی دعوت ہوئی نا تو جیب میں کھجور رکھ کے جاتے ہیں، کیا کہ ہم اپنا روزہ کھولیں گے، اس کا روزہ کھولیں گے تو ہمارے روزے کا اجر و ثواب ادھر منتقل ہو جائے۔ ارے اللہ کے بندو، تم نے اپنی طرح اللہ کو سمجھا ہوا، استغفر اللہ، اللہ کو اتنا آپ وہ سمجھ رہے ہیں، اعوذ باللہ، استغفر اللہ، توبہ کرو۔ ارے اللہ تو پوری دنیا کو سب کچھ لٹا دے، پھر بھی ایک سوئی کے ناکے میں جو سمندر میں ڈال کر کے نکالو، اس میں جو پانی آتا ہے نا، یا چڑیے کی چوچ میں جو پانی کا قطرہ ہے، اس کی بھی کمی اللہ کے خزانے میں نہیں ہو سکتی۔ کہاں ہیں آپ؟ تو ایک تو یہ عبادت کا موسم آپ پھیلائیں، لوگوں کے اندر افطار صائم کروائیں، روزے داروں کو افطار کروائیں۔ اسی طرح تلاوت قرآن پاک، اللہ یہ کوشش کریں کہ ہر 10 دن پر یا ہر 10 دن میں ایک قرآن ختم کریں، نہیں تو کم از کم پورے قرآن کو ایک مہینے میں ختم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ باقاعدے ہر دفعہ پورے ایک قرآن کا دور ہوتا تھا، حضرت جبریل کرواتے تھے، لیکن جب آپ کا آخری وقت آیا
آخری سال تھا رمضان کا جس میں آپ کی وفات ہوئی اور اللہ کو پیارے ہوئے جبریل نے 2 دفعہ دور کروایا، اور کتنا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، آپ کو پتہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. بہرحال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا القرآن، قرآن پڑھو فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، رواہ مسلم، کہ اللہ کے رسول قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، ایک ایک، اللہ اکبر، قیامت کے دن تمہارے سفارشی بن کے یہ قرآن آئے گا، اپنے جو قرآن پڑھے گا، اور ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10 نیکیاں. اور رمضان المبارک میں 10 نیکیاں، ایک نیکی کا بدلہ 70 سے لے کے 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. نفل کے اجر و ثواب فرائض کے برابر ہیں، اور فرائض کے اجر و ثواب 70 گنے سے لے کے 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ ضروری ہے. اسی طرح سے اپنی ان عبادتوں میں یہ بات بھی خاص طور سے رکھیں کہ اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنی نگاہوں کو، سب کچھ کو، صرف آپ انہوں سے پیٹ کا روزہ ہے نا، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، پیروں کا بھی روزہ ہے، سب کا روزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ کے اوپر عمل کرنا، فحاشی بہائی پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اس کی یہ کوئی، اللہ کو اس کی کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے. ایک اور دوسری بات میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ایسے ہی جیسے کتا پیاسا مرتا ہے، بھوکا مرتا ہے، اسی طرح سے وہ بھی گالی دے رہا ہے، روزے کی حالت میں گالی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، کیا فائدہ اس کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ روزہ نہیں ہو، روزہ ہو جائے گا، اہل علم کہتے ہیں، لیکن اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں اجر و ثواب کم ہو جائے گا، اس لیے اپنے روزے کو بہرحال ضائع اور برباد نہ کریں. اسی طرح سے اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، حسن خلق کے ساتھ. یہ نہیں کہ روزہ ہیں تو آپ لوگوں کو یہ باور کروائیں کہ میں روزے سے ہوں، بس ذرا سی کسی بولا ارے جھگڑا ہو گیا، لڑائی، ارے دیکھنا روزہ تڑ جائے گا، یاد رکھنا، بچ کے رہو، اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر میں باہر سب کو تڑی دیتے رہو، روزے سے ہوں میں. بس روزے سے ہے تو کون سی قیامت ٹوٹ رہی بھائی؟ روزے سے ہو تو اللہ کے لیے روزے سے ہو، یا تم لوگوں کے بعد دھمس جمانے کے لیے؟ اعوذ باللہ، استغفر. ایسے روزے کیا فائدہ جہاں حسن اخلاق نہ ہو، جہاں ارے بلکہ روزے کی حالت میں تو اور بھی مسکرانا چاہیے، اور بھی تر و تازہ رہنا چاہیے، تاکہ دشمنان اسلام کو اور جلن رہے. روزے سے ہیں اور دیکھو ان کو کوئی فکر ہی نہیں، ان کو کوئی غم ہی نہیں. لیکن آج ہمارے یہاں بے ایمان، ناقص الایمان جو لوگ ہیں ایسے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے میتیں میں ان کے چہروں کے اوپر بجائے نورانیت کے لعنتیں برس رہی ہیں. استغفر اللہ. لڑنا بھیڑنا، غصہ، یہ وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ وحاسنکم اخلاقا، مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر قریب رہنا چاہتے ہو نا، میرے قریب رہنا چاہتے ہو، اللہ اکبر، تو سب سے بہترین اخلاق جس کا ہوگا قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا. یہ ترمذی کی روایت ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ سے حسن قرار دیا ہے. اللہ اکبر. تو ایک تو یہ کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں. آپ آفس میں ہوں، آپ ڈیوٹی پہ ہوں، آپ نوکری کر رہے ہوں، آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہوں، یہ نہیں کہ کوئی آیا تو بھائی یہ کام کرنا ہے، ذرا صاحب سائن کر، جاؤ یار میں روزے سے بعد میں آنا آنا. نہیں، اخلاق سے پیش ایسے. بہرحال اور ایک بس آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا، یہ کہ کثرت کے ساتھ دعا کریں. یہ دعاؤں کا عبادت، دعا ہو عبادت، دعا ہی عبادت. دعا کرنے میں بخیلی نہ کریں. اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. یہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یعنی اور یہ رمضان کے احکام جہاں پہ موجود ہیں اس کے درمیان میں اللہ نے فرمایا اوپر احکام اور اس کے بعد وہ سحری کے احکام بھی ہیں، اور بیچ میں یہ آیت کریمہ مجھے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندہ مجھ سے پوچھتا ہے تو میں اس سے سوال کرتا ہے تو میرے حبیب کہہ دو میں اس سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کے پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم، اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا هو العبادہ. تو دعاؤں میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے. اور آخری بات یہ کہ
आखिरी अशरा जो आ रहा है इस महीने में, के एक अशरा है, आखिरी अशरा लैलतुल क़द्र। उसमें ये नहीं कि सिर्फ ताक रातों में लैलतुल क़द्र आती है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु फरमाती हैं कि इज़ा दख़ला अशरुल अवाक़िर शद्द मिअज़रा, आखिरी अशरा जो आता आप कमर कस लेते थे और वाहिया लैलहु, और उसकी रातों को बेदार रहते थे और अपने अहल अयाल को जगाते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंधी और तूफान की तरह सखावत करते थे और अल्लाह की इबादत बंदगी में लग जाते थे। हमारे यहाँ 5 रातें जागते हैं, बाकी खत्म। और कुछ मजहब बनाया हुआ लोगों ने ढकोसला, वो सिर्फ 27 रमजान को जागते हैं, बाकी ठर्रे मार के सोते हैं। गलत बात है। अल्लाह के नबी की हदीस है 10 रातों को जागो और 10 रातों को अल्लाह की इबादत बंदगी में सर्व करो। बहरहाल तो अजीज़ान गिरामी, बहरहाल मैं अपने टाइम आखिरी वक्त में पहुंच रहा हूँ। आज अहले बातिल इंतज़ार में है, दुश्मनान इस्लाम इंतज़ार में है कि तुम्हारी नेकियों को छीन ले, शैतान इंतज़ार में है। टेलीविज़नों पे नए नए प्रोग्राम, नए नए सीरियल, नए नए कहानियाँ, नए नए ड्रामे, मुस्लिम ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, कुफार की तो छोड़ो, वहाँ तो चलती हैं गंदगी बंदगी, वहाँ तो टेलीविज़न क्या खुलेआम गंदगी और ज़नाकारियाँ फहाशियाँ में मुसलमान टेलीविज़नों के ऊपर शयातीन इंतज़ार में किस तरह से तुमको मशगूल रखें। याद रखो, अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाते हैं ये लोग। कहाँ अल्लाह की रहमत उस घर में नाजिल हुई जिसमें कुत्ते हों, जिसमें तस्वीरें हों, तो आज बैठ करके। और अब तो हर एक हाथ में वो सिनेमा है, टेलीविजन है, मोबाइल्स हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे। ए गुनाहों से डूबे हुए लोगों, ए खताओं में जिंदगी गुजारने वालों, कब वक्त आएगा आंसू बहाने के? आ गया है ये मौसम, आंखों से आंसू बहाओ, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह अपने गुनाहों, गुजरे हुए गुनाहों से रुजू करो। अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता करने वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस मौसम इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत बंदगी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा ले लिया है, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ अपने लजना इल्मिया, अपने मोहतरम ज़िम्मेदारान से भी और उलमाए कराम से भी। बहरहाल माफ़ी चाहते हुए, आपसे रुखसत होते हुए, ये दरख्वास्त करते हुए कि इस बंदे नाचीज़ को भी रमज़ान मुबारक की इबादतों की इन मौसमों में न भूलिएगा, और सबके लिए सेहत, हमारे लिए सेहत, तंदुरुस्ती और इल्म और अमल इल्म के मुताबिक अमल करने की हमें इसके लिए दुआएं कीजिएगा। हमारे रिज़्क़ में, हमारी आल औलाद के लिए, हमारे लिए सेहत, तंदुरुस्ती, आप सबके लिए हम दुआ करते हैं। हमारा हक़ है कि आपसे दरख्वास्त है आप दुआ करें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें और आपको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फिर एक दफ़ा मैं अपने तमाम मोहतरमीन का, सदर मोहतरम का और नाज़िम मोहतरम का, कायदे मोहतरम का इस हफ़ले के, और हमारे मेरा ख़्याल है बैठे होंगे क्योंकि वो प्रोग्राम में होते हैं, हमारे मुजीब भाई मदीना मुनव्वरा से ऑर्गेनाइज़र जो हैं इस प्रोग्राम के, अल्लाह ताला उनके माल में, उनके अमल में, उनके आल औलाद में और सबके आल औलाद में, सबके माल में बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही निहायत उम्दा और नासिहाना और दिलपजीराना खिताब। आपके खिताब के बाद कुछ कहने को बचता ही नहीं है, सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ला इब्र बअदल उरूस। हज़रात गिरामी, अब मदीना चल रहा हूँ और वहाँ से फज़ीलतुल शेख डॉक्टर नसीम अख्तर इब्न सईदुर रहमान तैमी मदनी हफ़िज़हुल्लाह से गुज़ार हूँ। आप जानते हैं कि इस महीने के ताल्लुक से बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जो पाए सबूत को नहीं पहुँचती हैं, दर्जे ज़ाफ़ में हैं और उनका चलन आम है, लोगों में बड़ी शुहरत है। और आज की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया, फेसबुक की दुनिया, ट्विटर और व्हाट्सएप की दुनिया और न जाने किस किस की दुनिया, जिसमें लोग गंदी और ऐसी वैसी हदीसें पहुंचाते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो ये है कि बाद रवायात के ताल्लुक से ये तक कह दिया जाता है कि अगर आपने शेयर नहीं किया तो आपके साथ ये हो जाएगा। अपने हाजरीन से जो हैं, मैं लाइव हूँ मैं इस वक्त, और जो लोग हमारे साथ फेसबुक के ऊपर लाइव हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर कोई सवाल है, मसले हैं, तो बराह करम आप उसे पूछें। इंशाअल्लाह थोड़ा टाइम मैं आपके लिए बैठूँगा, आधा घंटा। मैंने वहाँ जो मुहादरा लेक्चर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें तो बंदे नाचीज़ पहुँचा ही, शरीक हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने
अपना खिताब किया, लेकिन हमारे हाजरीन जो फेसबुक के ऊपर बैठे हुए हैं उनके वो उम्मीद करते हैं कि कुछ सवालात चाहिए, तो बेशक बेशक आप सवाल करें, इंशाल्लाह ज़रूर उनके जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। जो जितना इल्म है अल्लाह ताला में और आपको कहने और सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल है तो बताएं जी। मोहम्मद इदरीस साहब पूछ रहे हैं सऊदी में आप कहाँ पर हैं? मैं सऊदी अरबिया में हाइल शहर में मैं वहाँ पे रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर अबू अब्दुल हफीज़ साहब और दीगर इख़वान। वालेकुम अस्सलाम। रशीद पठान रजवापुर नेपाल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर रशीद साहब। रजवापुर तो हमारे गांव के करीब ही है माशाअल्लाह। मोहम्मद सफ़ीर वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अहमद वालेकुम अस्सलाम भाई, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मोहम्मद असबाब सलफ़ी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ुहैर साहब पूछ रहे हैं कि शेख मेरा एक सवाल है, दरगाह वाले को कैसे दावत दें तौहीद की, उसका तरीक़ा क्या? आप उसे ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बताएं, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बताएं, ठीक है? और इलाह का मतलब माबूद कब होता है, कोई भी चीज़ माबूद कब बनती है ये बताएं। सजदा करने से, उसके सामने हाथ फैला, दुआएं मांग, उसको मुश्किल कुशा हाजिर, ये भी सब लोग ये समझते हैं नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होता है। हालांकि उनको बताएं ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब, इस मौजू पे जो किताबें हैं उनको बताएं, इंशाअल्लाह ताला उनकी समझ में आएगा। क्योंकि आखिर वो मुसलमान हैं, उन्होंने कलमा पढ़ा है, लेकिन बेचारों को शिकम परवर मौलवियों ने गुमराह कर रखा है। शिकम परवर पेट के पुजारी मौलवियों, पापी पेट के भिखारियों ने, बदमाशों ने, इन्होंने उन्हें गुमराह किया हुआ है। और आखिर इन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। हमारे मुल्कों के अंदर देखिए जूते चप्पल पड़ रहे हैं, क्या से क्या नहीं हो रहा है, लेकिन कोई ना खबूरी खबर वाला बचा रहा, ना मजारी बचा रहा, कोई वली ना वल्लाह जिन्होंने बनाया हुआ है, वली औलिया अपने नाम से, इन्होंने कोई नहीं इनको बचाने। अल्लाह ही है जो सबका हामी है, जो सबका नासिर है, जो सबका मददगार है। अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा नहीं। रब काबा की कसम है, मुझे तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की वो बात याद आती है कि उनके ज़माने में उन्होंने देखा कि एक शख्स कब्र के ऊपर बैठा रो रहा है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने पूछा तू क्या कर रहा है? कहा मैं इतने बरसों से आकर के साहब कब्र से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरी बात सुनो, मेरी ये फरियाद सुनो। हज़रत इमाम अबू हनीफा ने कहा रगड़ते रगड़ते तेरी नाक की पेशानी की हड्डियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह की कसम ये जवाब क्या, ये तो सुन ही नहीं रहा है तो जवाब क्या देगा? और आज उन्हीं के मानने वाले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रोटियां सेकने वाले और उन्हीं के नाम का मजहब बनाकर झूठे झूठे लोग जो कहते हैं हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह मानते, मक्कार हैं, झूठे हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ना अकीदे पर हैं, ना अमल पर हैं, ना अखलाक पर हैं, ना दीन पर हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दीन कुरान और सुन्नत वाला दीन था, अल्लाह उसके रसूल वाला दीन था। ये झूठे मक्कार लोगों ने अपने आप को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब करके, बिल्कुल ऐसे जैसे ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर के दुनिया को गुमराह किया हो, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम से वो दूर हैं। ऐसे ही ये लोग भी हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तालीम से दूर हैं। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इनकार करते हैं, ये झूठे हैं। या अकायद में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नहीं मानते, हरगिज़ नहीं मानते। कोई भी इनका अकीदा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से, जो बातिल अकीदे इनके हैं वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से नहीं मिलते हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह इसके कायल ही नहीं थे। वो तो ये तो कायल खबर वाला सुनता ही नहीं है, मुर्दे नहीं सुनते हैं। और ये उनके मानने वाले कहते हैं नहीं, सब सुनते हैं, सब देखते हैं, सब कुछ करते हैं, ख़त भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल जज़ाकल्लाह खैर। अजमल शाकिर फैज़ी साहब बहुत बहुत खूब, बय्यदल्लाहु वजहक व तव्वलल्लाहु उमरक व नफ़अ बिकल इस्लाम। आमीन आमीन। अल्लाह आपके भी चेहरे रोशन करे, अल्लाह ताला आपको भी दर्जा बुलंद फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर, आपकी दुआओं का शुक्रिया बहुत बहुत, माशाअल्लाह। और भी सवालात हैं तो लाइए कीजिए। अस्सदीक़ तय्यब कल कद्दवाइल लिल हयात भाई ने लिखा है, कौन सा है ये? जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। कहते हैं प्यारा दोस्त ऐसे होता है जैसे ज़िंदगी का दवाए फिल हयात जलील हयात, जैसे ज़िंदगी के लिए दवा, समझ, एक बीमार के लिए जैसे दवा होती है, इसी प्यारा दोस्त है। जज़ाकल्लाह खैर। और ये कौन है जनाब? अस्सलाम वालेकुम अमरिया मोहम्मद बरकातहू। तरावीह कितने रकात पढ़ना चाहिए, 8 या 20? सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो 8 रकात है, 5 और 3, 5 और 3 8। और उसके बाद 3 रकात या 1 रकात या 5 रकात वित्र है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत में हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस साबित है।
बकिया जो 20 के वो रिवायत सही नहीं है, ज़ईफ़ है वो। लेकिन आप 8 पढ़ो कम से कम, तो सुन्नत यही है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी है 36 पढ़ो, 40 पढ़ो, 72 पढ़ो, आप पूरी रात पढ़ते रहो, किसी ने मना नहीं किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन, ईमान और सवाब की उम्मीद से जो शख्स क़याम करता है रमज़ान की रात में, अल्लाह ताला उसके गुनाहों, पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो इस पे लड़ाई न करो। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही है, क्या 8 रकात और 3 रकात वितर, 11 या 13 रकात, ठीक है। बाकी जितनी मर्जी है आपके पढ़ो, लेकिन 20 को सुन्नत कहना और ये कहना 20 ही सही है, इसके अलावा सब गलत है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये सही नहीं है जी। अच्छा, छोटे गुनाह कौन से हैं जो जुमे से जुमा, उम्रे से उम्रा करने में? छोटे गुनाह मेरे अजीज बहुत सारे हैं। जो बड़े बड़े गुनाह हैं जैसे शिर्क बिल्लाह है, ये एक जुमे से नहीं माफ होते, तौबा से माफ होता है। जैसे अब माँ बाप की नाफरमानी करना है, झूठ बोलना है, चोरी करना है, इसी तरह कत्ल करना है, जादू और टोने करवाना है। जैसे जादू टोने हमारे माशरे में बहुत चल रहे हैं, बीवी शौहर में जादू करवा रही है, और बीवी के लिए जादू करवा रहा है, सास अपने दामाद को अपने कंट्रोल में करने के लिए जादूगर के पास जाकर अपनी इज्जत व आबरू बेच देती, पैसे दौलत सब। औरतें अपनी इज्जत व आबरू बेच करके घर के अंदर अपनी ताकत को बनवाने के लिए ननदों के खिलाफ, फलाने के खिलाफ, ये सब हमारे माहौल में मुसलमानों में चल रहा है। ये तमाम सब गुनाह कबीरा है। योम तवल्ली योम ज़हफ़ जहाद हो रहा है और उसमें दुश्मन के डर से भागना, पीछे मुंह पीठ फेर करके, ये भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह से पाकबाज नेक औरतों के ऊपर जो झूठी तोहमतें लगाना कि साहब ये बदजनाकार है, बदकार है, दुश्मनी में किसी की बहन बेटियों के ऊपर, ये भी बड़े बड़े गुनाह हैं। तो ये सब बड़े बड़े गुनाह हैं, इससे तौबा करना चाहिए जी। शेख, अगर नज़दीक में अहले हदीस मस्जिद नहीं हो तो एहतिकाफ कहाँ करें? देखें, एहतिकाफ सुन्नत है मस्जिद के अंदर, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर किसी मस्जिद में किसी ने एहतिकाफ रख लिया है, एहतिकाफ में वो बैठ गया, तो पूरे अहले बस्ती की तरफ से वो काफ़ी है, ठीक है। नहीं है तो आप ना बैठें, ख़त्म। कोई फ़र्ज़ और वाजिब आपके ऊपर तो नहीं, एक आदमी बैठ गया तो काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। छोटे, अच्छा, अफजल साहब ने ये सवाल किया था, ये कौन है? अबुल कलाम आज़ाद साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम शेख, दुआ की दरख्वास्त। अबुल कलाम आज़ाद बजहा, ओहो माशाल्लाह, मकासिद सरी वाले अबुल कलाम भाई, अल्लाह आपको सेहत व आफियत दे, बाल बच्चों को खुश रखे। अबुल कलाम भाई, हम जब भी उस रोड से गुजरते हैं हाइल में, कल 2-3 दिन पहले ही हम वहाँ से गुजरे तो नूर बाबा बेंगलोर के, उनका वो खयाते टेलरिंग का जो उनकी दुकान दिखी, बगल में मकासिद सरी। तो मैंने बच्चों से कहा ये अबुल कलाम अंकल यहाँ रहते थे जब हम लोग संडे को अलगाइद जाते थे दावत के लिए, तबलीग के लिए और दर्स के लिए, तो बेचारे इंतज़ार करते थे, हम उन्हें लेके जाते। बड़ी याद आई, अल्लाह आपको खुश रखे। कहाँ हैं, कैसे हैं? कोई अपना टेलीफोन नंबर वगैरह भेजो और इंशाल्लाह गुफ्तगू तो कम अज़ कम होती रहे भाई। बजहा बाज़ार, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सबको हमारी तरफ से दुआ और सलाम जी। और सवाल जल्दी जल्दी करो सवाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, आओ पूछो। 2-3 दिन में रमज़ान मुबारक करीब आने वाला है। अगर 29 को यहाँ हुआ चाँद, तो जुमे को पहली तरावी सऊदी अरब में होगी। गलत मलत नहीं करना, सऊदी अरब में अगर 29 को चाँद हुआ तो पहली तरावी जुमे को होगी, शनिचर को रोज़ा होगा। लेकिन अगर जुमे को चाँद नहीं निकला तो पहली तरावी हफ्ते को यानी शनिचर को होगी, पूरे 30 रोज़े पूरे होंगे और संडे से रोज़ा शुरू होगा। अब हिंदुस्तान के अंदर भी चाँद देख करके रोज़ा रखने का। कौन साहब हैं ये? शाहरुख अंसारी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं बिहार से, अहलन व सहलन व निअम, बिहार से शाहरुख अंसारी साहब। मेरा सवाल यह है कि जब मौत का एहसास हो जाए और आखिरी वक्त हो और जिस्म नापाक हो तो क्या हम कलिमा और दावा? बिल्कुल आप कलिमा पढ़ें, दुआ करें, बिल्कुल कोई वो नहीं है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, बिल्कुल उससे कोई हर्ज नहीं। पढ़िए आप। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को आखिरी वक्त में कलिमा और सब कुछ, हम सबको हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल आखिरी वक्त में हमारी ज़ुबानों से कलमे जारी फरमाए, हमें गुनाहों को माफ़ फरमाए। अफजल लोगाड़े साहब पूछ रहे हैं कि शेख हरमैन के अलावा सऊदी में 8 ही रकात होती हैं क्या? हाँ, सऊदी अरब के अंदर सब मस्जिदों में 8 ही रकात होती है। वो खुद हरमैन के आजू बाजू की मस्जिदों में होती है और हरमैन में भी आपको पता ही है कि बहरहाल वो आखिरी रमज़ान में तो 20 से भी ज़्यादा हो जाती है, 30 हो जाती है। अबुल कलाम आज़ाद साहब
اچھا پھر ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا کرے. آمین. اللہ آپ کو بھی ابوالکلام بھائی اللہ آپ کو بھی لمبی عمر عطا کرے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. جزاک اللہ خیر. عبداللہ خان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فاتحہ ایمان کے ساتھ ساتھ امام کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے کہ امام کے شروع فاتحہ پڑھنے کے بعد؟ دیکھیں جب موقع ملے جب آپ پڑھیں. کبھی کبھی امام سورہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ آپ شامل ہوئے اور اللہ اکبر کر کے جب آپ نے ہاتھ باندھا تو ظاہر ہے اسی وقت سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ تو پڑھنا اس کے بغیر پڑھے نماز نہیں ہوتی. تو آپ امام کے پیچھے پیچھے پڑھیں. جیسے امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین تو آپ پیچھے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین. پھر اس نے کہا الرحمن الرحیم تو پھر پیچھے پڑھیں الرحمن الرحیم. اور یاد رکھیں سورہ فاتحہ ٹھہر ٹھہر کے 7 سکتے ہیں اس کے اندر. 7 جگہ ٹھہرنا چاہیے. ہمارے یہاں تو مولوی لوگ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے ظالموں یہ سنت نہیں ہے. ایسے نہیں سنت. یہ سنت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پہ ٹھہرتے تھے. یہ سنت ہے. اس کو لازم پکڑو. بنتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بھئی سنی ہیں. ایسے سنی ہوتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. 2 سانس میں 3 سانس بس. ہر آیت پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اس طرح سے اسے پڑھیں. شیخ افضل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ رؤیت ہلال کے بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایک چاند سب کے لیے کافی ہیں. صحیح مواقف کیا ہیں؟ یہ سب علماء نہیں کہتے. چند لوگ ہیں. بہرحال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے روزہ جیسا جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے حساب سے چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو. چاند دیکھ کر کے افطار کرو بس. یعنی آخری روزہ ہوگا. عید کی تاریخ متعین ہوگی. بقیہ وہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں پوری دنیا وہ کچھ لوگ پہلے کے بارے میں کیا کہیں گے جب آج آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے. پہلے کہاں تھا بیچارے. بستی میں نہیں تھا کچھ بھی. نہ ٹیلی فون تھے نہ کچھ تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے. سعودی کون صاحب ہیں یہ؟ روشن خان صاحب کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے تمام مسجدوں میں 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کی حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر. جی بے شک صحیح کہہ رہے ہیں آپ. محمد حنیف صاحب جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ کہاں چلے گئے سب لوگ؟ سب اب نہیں ہے سوالات. ٹھیک ہے اس لیے چلیں کوئی بات نہیں. اب سوالات نہیں ہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ مبارک رکھے. اور اللہ تعالیٰ جہاں بھی رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کی خیرات اور برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہمیں نصیحت فرمائی کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو نہایت ہی عظیم الشان محترم بالشان مہینہ ہے. مبارک مہینہ ہے. اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے. اور اس میں رات کے قیام تراویح کو ثواب کا ذریعہ بتایا ہے. تو کسی شخص کا اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا غیر رمضان میں فرض ادا کرنے کے برابر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ غیر رمضان میں فرض ادا کرنے کے برابر ہے.
اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرتا ہے، یعنی ایک فرض کا ثواب 70۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ بقیت دیگر اعمال کے اجر و ثواب تو ظاہر ہیں، لیکن روزے کا اجر و ثواب اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا اجر و ثواب دینے والا ہوں۔ تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا، غمخواری مطلب یعنی ان کے غموں کو، ان کی مصیبتوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، ان سے ملاقات کرنا، اعزا قارب، بھائی بہن دوست احباب، اللہ نے آپ کو جتنی وسعت دی ہے زیادہ سے زیادہ ان کو غمخواری کریں، ان سے قریب ہوں، ان کو دیں، ان کے اوپر صدقہ کریں، خیرات کریں، ان کو کھلائیں۔ اس مہینے میں مومن کا رزق اللہ تبارک تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ افطار کروا دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے خلاصی کا وہ سبب ہو جاتا ہے نا۔ اور اس کو اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں اللہ اتنی ثواب دیتا ہے جتنا روزہ رکھنے والوں کو ثواب ملتا ہے، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آپ ہی نہ سوچو اس کے ثواب میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے داروں کو روزہ افطار کروائے، کچھ لوگوں کے پاس تو نہیں ہوتا ہے جتنا کہ بیچارہ وہ مطلب اپنے گھر کا نہیں ہوتا تو دوسروں کا کیا کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ثواب تو اگر کوئی ایک کھجور کسی کو دے دے، ایک کھجور بانٹ دے، 10 کھجوریں لے کر 10 آدمیوں کو دے دے، یا ایک گلاس، ایک گھونٹ پانی پلا دے، تو بھی اس کو اس کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو پانی تو سب کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی لسی ایک گلاس کا پلا دے، ماشاء لسی تو خیر بہت بڑی بات ہوگی، پانی کا گھونٹ بھی پلا دو، اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ پانی کے بوتل ہوتے ہیں، پانی کے گلاس آپ مسجدوں کے اندر لے جا کے رکھتے ہیں۔ دیکھیں سعودی عرب میں مسجدیں بھری ہیں پانیوں سے، یہاں کوئی سمندر، یہاں کوئی میٹھی ندی نہیں ہے، یہاں کوئی میٹھی ندی، میٹھا دریا نہیں ہے، چاروں طرف تینوں طرف سمندر، وہ بھی پانی کھارا، لیکن کبھی الحمدللہ یہاں کوئی پیاسا کتا بھی نہیں رہتا، چرند و پرند بھی نہیں رہتے الحمدللہ۔ انسان کی بات تو مسجدوں کے اندر پانیوں کے بوتلوں کی تھپی کارٹون کے کارٹون لگ جاتے ہیں، اس قدر سخاوتیں سعودی کرتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں چاروں طرف ندی ہے، نالے ہیں، پانی ہے، جھیل ہیں، فلاں ہیں، الاں ہیں، ڈھگاں ہیں، سب ہیں، پھر بھی لوگ پیاسے مر رہے ہیں، پیاسوں سے جوجھتے ہیں۔ پانی صحیح طور پہ بیچاروں کو نہیں ملتا، کھارا پانی ملتا ہے یا مٹمیلا پانی ملتا ہے یا ریت والا پانی ملتا ہے۔ ایسی بستیاں غریب مسکین جہاں وہاں پانی بھی نصیب، کتنے کلومیٹر دور عورتیں بیچاریاں گھڑے رکھ کر کے، مٹکے رکھ کر کے پانی لینے کے لیے صحراؤں میں جاتی ہیں۔ راجستھان کا علاقہ، سندھ کا علاقہ، پوری دنیا کے اندر، یہ ہمارے بر صغیر کی میں خاص طور سے بات بتاؤں تو یہ کیوں ایسا؟ اس لیے حالانکہ سعودی عرب میں پانی میٹھا ہے ہی نہیں، کیسے آتا ہے؟ یہ سب توحید کی برکت ہے، یہ سب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ ہمارے یہاں لعنت ہے شرک کی، ہمارے یہاں لعنت برستی ہے بدعات کی۔ یہ بدعت اور شرک کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے، یہ ڈبل مجرم ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جو ہے یہ مجرم جو چھوڑو، لیکن یہ اپنا بن کر کے، یہ کلمہ پڑھ کر کے شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، یہ ڈبل مجرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈبل گناہوں کا وہ پائے گا۔ تو اس لیے کیا کہتے ہیں، ان سب چیزوں سے توبہ کریے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں دین اور آخرت کے لیے خود کو وقف کر دیں، کم از کم 1 مہینہ وقف کر دیں، قرآن کی تلاوت کریں، کم از کم دنیاوی مشاغل کو تھوڑا کم کر دیں، مصروفیات کو تھوڑا کم کر دیں، اور فرائض میں قطعاً کوئی کوتاہی نہ کریں۔ کبھی تو کوتاہی ہو جاتی تھی تو جو ہے کوتاہی نہ کریں، اذان ہوتے ہی مسجدوں کے اندر حاضر ہو جائیں، گناہوں کے مقامات جو ہیں، گناہوں کی باتیں جو ہیں، چیزیں ان سے دور رہیں، پرہیز کریں، کسی کو گالی گلوج، کوئی اگر نہ کریں، کوئی جھگڑا کرنا چاہے تو اسے کہتے ہیں انی امرؤ صائم، میں تو روزے سے ہوں بھائی، روزے سے ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بعض لوگ روزہ رکھ کے بھی غصہ ہوتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور خاص طور سے عصر کے بعد تو ایسا لگتا ہے جیسے شیطان بالکل روزہ سوار ہو جاتا ہے، غصے میں لڑائی جھگڑا پھڈے، یہ تمام چیزیں۔ بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی خریداریوں میں لگ جاتے ہیں، رمضان آتے ہی یہ مارکیٹ، وہ مال، وہ شاپنگ، وہ فلاں، وہ ڈھکا، ان میں زیادہ وقت صرف نہ کریں، زیادہ بات چیت یا دوستوں سے بیٹھ کے لمبی گپیں وغیرہ نہ مانگیں، نہ زیادہ سوئیں، کم سوئیں، کم از کم یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو۔ اسی طرح سے
चुगलखोरी है, झूठ है, ये तमाम सब चीज़ों से दूरियां बना के रखें, दूर रहें अपने घर वालों को भी, अपने बीवी को, बच्चों को, किसी की चुगलखोरी, झूठ बातें ना करें, वादा खिलाफी ना करें, किसी से वादा किया है तो वादा पूरा करें, लड़ाई झगड़ा गालम गलूज से कोसों दूर रहें। इसके बिलमुकाबिल सदका खैरात, इसका मुस्तकिल एहतमाम करें, चाहे वो एक खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना, खजूर आधा टुकड़ा क्यों ना, और जितना माल है अल्लाह तबारक व तआला दिया उसका सही हिसाब लगाकर मुकम्मल ज़कात अदा करें। और ज़कात के लिए देखें कि आपके करीबी रिश्तेदार दोस्त अहबाब में जो मुस्तहिक हैं उनको वो ज़कात का माल अदा कर रहे हैं। अव्वल वक्त में अपने माँ बाप की ज़रूरियात को पूरी करें, वालिदैन के साथ उठें, वालिदैन के साथ बैठें, उनके सर दबाएं, उनके पाँव दबाएं, उनके कपड़े, उनके जूते, उनके खाने और पीने का ये हक अदा करें। आप माँ बाप बूढ़े हों तो भी, जवान हों तो भी, ये नहीं कि बाप जवान है तो खलास आप खर्राटे के तो बाप को उसके हाल पे छोड़ते नहीं, बल्कि उनकी ज़रूरत की तकमील करें। पूरे महीने ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर लम्हे उनका ख़ास ख्याल रखें, ख़ास तौर से रमज़ान में। और जिन रिश्तेदारों से बोलचाल बंद है, दुश्मनी है, उनसे बोलचाल को जारी करें। उनसे ताल्लुक़ में कमी आ गई हो तो उसको आगे बढ़ करके खुद ही सलाम करें, उनकी पेशानियां चूमें, उनसे गले मिलें, उन तमाम चीज़ों को दूर करें, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा है। सिला रहमी करने से इसमें आपका फ़ायदा है। आपका फ़ायदा यह है कि आपकी रिस्क में बरकत होगी, आपकी उम्र में बरकत होगी। अल्लाह तबारक ताला आपको किसी नागहानी आफतों से बचाएगा, आपकी औलाद को बचाएगा, और आपके गुनाहों को भी अल्लाह ताला मिटा देगा। और याद रखिए, हुकूकुल इबाद ये हुकूकुल्लाह पर मुकद्दम है, मतलब यानी बंदों के हुकूक अल्लाह के हुकूक से पहले हैं। अल्लाह तो अपने हुकूक को चाहे तो माफ़ कर दे जिसके लिए चाहे, लेकिन बंदे के जो हुकूक हैं, माँ बेटी के हुकूक, बीवी के हुकूक, औलाद के हुकूक, भाई के हुकूक, पड़ोसी के हुकूक, महल्ले मुसलमान का मुसलमान के ऊपर जो हक है, ये तमाम सब चीज़ों को पढ़ें, इल्म हासिल करें और इन हुकूक की पासदारी करें। किसी का लेन देन है उसको अपनी ज़िंदगी में माने पूरा कर दें। कर्ज ले करके मुंह छुपा के न इधर उधर दौड़ें, झूठ न बोलें। कर्जे खा करके लोगों के मुंह दबा के दुश्मनी करते हैं, गालियां बकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, उल्टा चोर कोतवाल को उठाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्जदारों के जनाजों को नहीं पढ़ा, आपने कहा जाओ पढ़ लो, ये कर्जे में मर गया है, कर्ज इसका कर्जा कौन चुकाएगा। तो इसलिए कर्ज अगर लिए हो और इसमें ज़्यादा लोग मुलविस हैं तो वो सब फटाफट पूरा करो। भले चटनी रोटी खाओ बेहतर है, या भूखे रहो बेहतर है, लेकिन कर्ज अपने सर के ऊपर लेके ना बैठो। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। तो इसी तरह से हलाल कस्बे हलाल का और हलाल रिस्क का ख्याल रखें। हराम कमाई का एक पैसा भी अपने माल में शामिल ना होने दें, और ना ही हराम का कोई टुकड़ा खुद खाएं, ना अपनी आल औलाद को खिलाएं। नेकियां करें अल्लाह की राह में, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। लोगों को दिखावा के लिए इफ्तारियां ना बांटें, रोज़े ना रखें, सदका और खैरात ना करें कि लोग आपको मालदार कहें। समझ रहे, दिल में जर्रा बराबर लोगों को दिखाने का गुमान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ख्याल हुआ तो ये सारी चीज़ें याद रखें, आपके मुंह पे मार दी जाएंगी। अल्लाह को राज़ी क्या हो, अल्लाह राज़ी क्या होगा, बल्कि दुनिया वालों को भी अल्लाह नफरत पैदा कर देगा। इसी तरह गरीबों, बेवाओं, पड़ोसियों की खबरगिरी करें, उनको पूछें कि आपके पास नहीं भी है, आपके पास अल्लाह ने दिया है तो उनको दें। समझ रहे हैं, उनके यहाँ खाने पीने का सामान, आटे का जितना भी अल्लाह आपको, एक गोनी दे दें, एक 10 किलो दे दें, 5 किलो का चावल है, तेल है, गोश्त है, और खाने की ज़रूरियात है, नमक ही सही, उनके घरों में डाल दें। चुपके चुपके भांप लें उनके चेहरों से, उनके घरों से, बच्चों के ज़रिए से चुपके उनके घरों में पहुँचा दिया करें। समझ रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ मस्जिदों में तो इफ्तारी का बड़ा एहतमाम होता है, खूब इफ्तारियाँ मुअज्जिन साहब और इमाम साहब और 2-4 बूढ़े बैठ के खूब करते हैं। पहले हम बच्चे थे तो पहुँचाते थे, लेकिन अब तो पता नहीं क्या होता है गाँव में। लेकिन हम पड़ोसियों को भूल जाते हैं। हमारे पड़ोस में रोज़ेदार हैं, पता नहीं उनके घर में इफ्तारी क्या है। आपके घर में भजिए पकाएं, चने पकाएं, पकौड़ियाँ पकाएं, फ्रूट हों, केले हों, आधा खाओ आधा दे दो। उनके घर में फ्रूट नहीं है, केले नहीं है, ये नहीं तो उनको दे दो ना बेचारों को, दिल खुश हो जाएगा उनका। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें इसकी तौफीक। हाँ, आप उम्दा ग़िज़ा फल फ्रूट खाओ के सिर्फ अपना पेट भरे, वो बेचारे तरस गए हैं एक सेब के टुकड़े के लिए, एक केले के टुकड़े के लिए, एक आम के टुकड़े, एक खरबूजे तरबूजे गर्मियों का मौसम, खीरे के टुकड़े के लिए। अल्लाह ने आपको दिया है तो आप दे दिया करो, अल्लाह आपको और नवाजेगा और देगा। आप करके तो देखो, तजर्बा करके देखो। इसी तरह जिसके यहाँ सहरी और इफ्तारी में सूखी रोटियों के अलावा कुछ नहीं होता, कम से कम उनके घरों में
रोटी नहीं पका के दे सकते तो आटा ही दे दो, लो भैया पका के खा लो, लो बहन खा लो पका कर, ठीक है। और अपने टाइम टेबल का ख़ास तौर से ख्याल रखें, रमज़ान में अपना टाइम टेबल बना लें, कुछ इस तरह से तरतीब दें कि सहरी में अजान से 1 घंटा पहले उठकर वज़ू कर लें, गुस्ल वगैरह की ज़रूरत है तो गुस्ल वगैरह से फारिग हो जाएं। और तहज्जुद में अगर आपने पढ़ लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं पढ़ा है तो आप कम से कम पढ़ लें तहज्जुद यानी तरावी, अगर पढ़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है वो। फिर सहरी में ताख़ीर करना चाहिए और इफ्तारी में ताजील जल्दी करना चाहिए। यानी जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी 1.5 घंटा पहले सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है, ये तमाम सब चीज़ें आपकी घड़ी में है, आपकी घड़ी देखें, वो तो बकवास करते हैं बहुत सारे लोग मस्जिदों के अंदर, पूरी रात नहीं जागने देते, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। बल्कि इनको चाहिए कि लाउड स्पीकर बंद करके भाई सबके घर में अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ज़रूरत है, आपके पड़ोस में मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, यहूदी बहुत सारे लोग हैं, उनको क्यों डिस्टर्ब करते हैं आप? क्यों मस्जिदों के अंदर अजान बंद करवाने के आप जिम्मेदार हैं? ये मुअज्जिन जिम्मेदार है जो माइक सरहाने रख करके चिल्लाता रहता है, अब सहरी खाने में 2 मिनट बाकी रह गया है, अब सहरी मेरे भाइयों बहनों उठ जाओ, सहरी में 1 घंटा और है, 2 घंटा। ये क्या बकवास है, ये क्या बदतमीजी है, ये बदतमीजी है, ये इस्लाम नहीं है। इसी वजह से तुमने इस्लाम को बदनाम किया, तुम सब रुस्वा कर रहे हो इस्लाम को। मेरी आवाज सब तक पहुंचा दो कि ये हराम है इस्लाम के अंदर किसी भी को अजियत पहुंचाना, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। तुम इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, इस्लाम को रुस्वा कर रहे हो। तुम्हें माइक मिला है इसलिए नहीं कि बैठ करके तुम उसमें नज़्में और पता नहीं क्या क्या बकवास करते फिरते हो, फतवेबाजियां करते हो। गैर मुस्लिम देखो, तुम्हारे माइक है, तुम्हारे लाउड स्पीकर मीनारों से तुम्हारी बदतमीजियों की उतार करके फेंकने के तुमने परेशान किया। एक अल्लाह के दीन को फैलाते नहीं हो, शिर्क फैलाते हो, बिदात फैलाते हो, हराम फैलाते हो। मस्जिद के नाम पर, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर कलंक का टीका हो, ये इस्लाम के अंदर नहीं है। जिस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं होते थे, क्या लोग रोजा नहीं रखते थे? गांव में रोजे नहीं रखते थे लोग, वो अच्छे थे हमसे। और आज हम इन मुल्लाओं की वजह से बर्बाद बदनाम हो चुके हैं, रुस्वा हो रहे हैं, कुफ्फार हमारे ऊपर दंदनाते फिर रहे हैं। फजर के लेके लाउड स्पीकर वो या नबी सलाम अलैकुम, कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? मस्जिदों के अंदर चिल्लाते हो घोड़े गधे की तरह, शोर मचाते हो और कहते हो हम दीन फैला रहे हैं। ये दीन से नफरत दिला रहे हो तुम, गैर मुस्लिमों को उभार रहे हो तुम। तौबा करो अल्लाह ताला से, ये दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम को रुस्वा करने का तरीका है। तुम्हारी वजह से कि आज मीनारों के ऊपर से अजान की आवाजें बंद हो रही हैं, और अजान की आवाजें बंद होगी तुम्हारी इन नालायकियों की वजह से, तो याद रखो अल्लाह ताला तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम खुद और जुदियाए जाओगे और ठोके जाओगे इन गैर मुस्लिमों की तरफ से, याद रखो। फिर चिल्लाना, कोई तुमको बचाने नहीं आएगा अल्लाह के सिवा। अल्लाह के दीन को रुस्वा ना करो, जितना दीन है बस उतना मानो। अपनी तरफ से माइक ले करके, हम बचपन में हम जानते हैं गांव में जहां मौलवी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं एक दफा का वाकया है, बात आई है तो मैं बता दे रहा हूं, आप सब बैठे हैं माशाल्लाह। इस साहब ने पूछा है कि क्या तरावी में कुरान करीम देख कर पढ़ सकते हैं? बेशक कुरान करीम नफिल नमाजों में कुरान करीम देख के पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। मैं अपने ससुराल में था, बेंगलोर गया, इत्तेफाक से घर से बेंगलोर गया। वहाँ पे जो है, अब वो जगह वगैरह का नाम बताना कोई जरूरी, मुसलमानों का एरिया है पूरा। साहब 2 बजे ही थे कि अभी मैं बैठा था घर पे ही, कुछ बातचीत हो रही थी, माइक्रोफोन खुल गए चारों तरफ से भाई मेरी बहनों, मेरी माँ और बहनों, सहरी के लिए उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया है और सहरी करो, जल्द सहरी बनाओ, सहरी। फिर थोड़ी देर के बाद सहरी में 1.5 घंटा और बाकी रह गया है। अरे चारों तरफ से ऐसे हंगामे शुरू हो गए। मैंने कहा या रहमान, ए रहमान, तो ये क्या कर रहा है मौलवी ये मस्जिदों के अंदर? कोई नात के नाम पर चिल्ला रहा है, कोई नज़म पढ़ रहा है, कोई। अरे भैया आपके महल्ले में बीमार भी हैं, परेशान हाल भी हैं, और सारे मुसलमान नहीं हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। क्यों आप इस्लाम से नफरत दिला रहे हो? तुम्हारी इन्हीं बदमाशियों की वजह से ये तमाम सब हरकत आज हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर से, और पाकिस्तान में भी, आप क्या समझते हैं, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश, कोई भी मुल्क हो, ये तमाम सब चीज़ें हर जगह बदतमीज़ी है। ये इस्लाम नहीं है, ये सिर्फ मुल्लाओं ने ईजाद करी है, ये दीन नहीं है। आप एक सऊदी अरब के अंदर देख लो, माशाल्लाह तहज्जुद की अज़ान होती है, बस
जो सुन्नत है उसको तुमने छोड़ दिया, और जो खुराफात थे तुमने लाउड स्पीकर पा गए, मुंह में लगाए। तुम अपने घर में लगाओ ना, अपने अपने बेडरूमों में जा जा करके लगाओ। भी देखो 2 दिन करोगे ऐसा, तीसरे दिन बेटा उठा के जूता मारेगा, ये क्या नाटक बनाया हुआ बाप ने, कहेगा आपसे। इसलिए ये तमाम सब हरकत मैं तमाम मुसलमानों से पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मेरी आवाज जा रही है, जहां कहीं भी मेरी आवाज जा रही है, ये फैलाओ। मेरी दुनिया में मैं बता दूं देता हूं कि ये हराम है, या इस्लाम के अंदर किसी को अजियत पहुंचाना अपनी आवाज से, अपने हरकत से, अपने सकनात से, और दीन को रुसवा करना, दीन के नाम पर तुम्हारी अपनी बदमाशियां, दीन का नाम देना, ये हराम है इस्लाम के अंदर। ये अल्लाह उसके रसूल पर बहतान है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। तो खैर अजीज़ान गिरामी, सहरी में ताखीर करना चाहिए, यानी अजान से 1-2 मिनट 3 मिनट पहले खाना पानी करके बंद कर दें, और अजान जैसे ही हो अगर खा रहे हैं तो जो लुकमा है जो हाथ में है बस वो खा लें आप, बाकी छोड़ दें। बहुत सारे लोग अजान होते होते प्लेट साफ करते रहते हैं। नहीं, हमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खा रहे हो तो खाते रहो जब तक पेट ना भर जाए। नहीं, वो जो लुकमा है आपके हाथ में बस वही हद तक है, बाकी छोड़ दें, समझ रहे हैं, बस, और ज़रूरत पूरी कर लें, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुक्म है। इसी तरह से मस्जिद चले जाएं या घर पर ही कुरान वगैरह की तिलावत करें, मस्जिद करीब जाएं, नमाज़ पढ़ करके फजर की आएँ, तकबीर उला के साथ पढ़ें, इमाम के साथ बैठें अगर वक्त मिले, फिर उसके बाद अपने काम वगैरह में लग जाएं बेहतर। या उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब आपकी ड्यूटी है, दुकान है, सब है, करें, और सोने की वक्त है तो सोएं, आपकी मर्जी है बहरहाल। और इस तरह से अपने वक्त का, अपने टाइम टेबल हर वक्त का बनाएं, और नमाज को ख़ास तौर से दुआओं को लाजिम पकड़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, और कोशिश करें कि नवाफिल और सुनन जिनका अजर सवाब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, और फ़र्ज़ का सवाब, एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो अपने औक़ात को बेहतर बनाएं। अल्लाह हमें और आपको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सवालात फिर मैं ले रहा हूँ, क्योंकि पहले सवाल नहीं थे, चंद बातें मैंने सोचा कि मैं बताऊँ। एक साहब ने लिखा है कि हिंदू लोग जो पूड़ी रोटी वगैरह देते हैं उसका खाना कैसा है। बेशक कोई हर्ज नहीं है, और हलाल है, वो खा सकते हैं आप। बेचारे वो भी आपको मोहब्बत में पेश करते हैं, कोई शरबत पेश करता है, कोई पानी की बोतलें पेश कर, वो भी चाहते हैं तो उनको दुनिया में अल्लाह ताला उन्हें देगा उनके उसका बदला। साहब ने कहा नहिब्बुका फिल्लाह, अल्लाह आपसे मोहब्बत करे जिसके आप मुझसे मोहब्बत करते हैं भाई, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको। क्या कहते हैं, अच्छा क्या है ये, शाहरुख साहब शुक्रिया जवाब देने के। अच्छा, अल्लाह आप जैसे उलमा को सलामत रखे, जो इस्लाम की बुलंदी के लिए, जो आप जैसे उलमा को सलामत रखे और उसको पूरी करे अल्लाह पूरी, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे भाई। रोशन खान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाह खैर व आफिया। शेख मेराजुद्दीन रब्बानी, माशाल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन, जज़ाकल्लाह खैर भाई। फला हैं ढका हैं, ये क्या है? अल्लाह हिदायत दे। जी शेख, हम लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, अब्दुल्ला खान साहब कह रहे हैं हमारा पूरा घर आपके बयान सुनकर सिराते मुस्तकीम पर आ गए, और हाँ, मैं यूपी से हूँ और मैं मक्का से आपका लाइव सुन रहा हूँ। अल्लाह आपको बलद हराम में ज़िंदगी कायम व दायम रखे। अल्लाह के उस मुक़द्दस सरज़मीन पर, घर पर आपको अल्लाह ने रखा है। अल्लाह और आपको, आपके कहने के मुताबिक आप अल्लाह से, हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसी वजह से अल्लाह ने अपने प्यारे घर के करीब अल्लाह आपसे मोहब्बत फरमाए। हमारे लिए भी दुआ करें। गांव में बहुत होता है ये कुल। शेख अब्दुल रहीम कहाँ के हैं ये? बुढ़ावी। हाँ, गांव में ये सब होता है, इसीलिए मैं भी गाँव का हूँ भाई। चिल्लाते हैं, बंद करवाइए ये सब, गाँव में है या शहरों में, जहाँ कहीं भी है। तमाम मस्जिद के मुतवल्लियान से मैं इंशाल्लाह अगली जुमा को तकरीर करने वाला हूँ इस मौजू पर। खुतबा जुमा मेरा है कल भी एक मुहादरा है मेरा, इंशाल्लाह कल भी मैं बैठूंगा मगरिब के बाद, या तकरीबन, हाँ मगरिब क्या नहीं, सऊदी अरब के हिसाब से तकरीबन
5:30 बजे इंशाल्लाह, 5:30 बजे मैं बैठूंगा इंशाल्लाह। और कल भी तो आप हजरात भी तशरीफ़ लाइएगा इंशाल्लाह। सऊदी अरब के हिसाब से 5:30 बजे या 5 बजे, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐलान आ जाएगा। और उसके बाद दूसरे दिन मेरी मीटिंग है, तीसरे दिन मुझे यहाँ से 700 किलोमीटर बीजादिया एक शहर है, शायद हमारे अहबाब जानते होंगे, कसीम के इलाके में, रियाद और कसीम के बीच में बीजादिया, वहाँ पे इंशाल्लाह जलसा है। 750 किलोमीटर या 650-700 किलोमीटर है यहाँ से। तो मैं जाऊँगा और फिर रात ही को मुझे जुमेरात को वापस आ जाना है, क्योंकि जुमे का खुतबा है हाइल के अंदर, और इंशाअल्लाह ताला उस खुतबे में ज़रूर बहुत सारी बातें आएंगी। तो आप लोग लाइव सुना करें। हमारे चैनल पे भी, चैनल का नंबर डाल दो भाई, चैनल हमारा जो है उसके ऊपर जो नई तकरीरें आती हैं, खुतबात जो आते हैं, दुरूस आते हैं, उसको आप हजरात उसको सुने और लोगों तक उसको पहुँचाएँ, नशर करें। वो उसका कोई पैसा नहीं लगता है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सब्सक्राइब भी करें ताकि वो लोगों तक पहुँचे और नई नई चीज़ें आप तक पहुँचती रहें, समझ रहे हैं। और लोग शर फैला रहे हैं तो आप खैर फैलाएं कम अज़ कम। शेख हमारे यहाँ बोलते हैं कि बरेलवी मस्जिद में हजरात सहरी का वक्त ख़त्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी। ये सब बेवकूफ़ी करते हैं, ये सब हिमाकत करते हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत अता फरमाए। मुसलमानों को उनके हाल पे कोई ज़रूरी, गैर मुस्लिमों को अजियत होती है। सबके घरों में मोबाइल है, टेलीफोन, सब कुछ है, यानी घड़ियाँ हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। अब्दुल रहीम बुढ़ी, मैं बुढ़ी ख़ास सिद्धार्थ नगर से। ओ माशाअल्लाह, बुढ़ी ख़ास के हैं मौलाना रफ़ीउल्लाह साहब आलियावी, हमारे यहाँ हैं माशाअल्लाह, उनके गांव के हैं मौलाना सऊद मकसूद साहब, सऊद अहमद मकसूद अहमद मदनी हफिज़ुल्लाह, जो खमीस मशेद में हमारे दोस्तों में से हैं, उनके गांव के हैं। और बुढ़ी ख़ास वाले तो माशाअल्लाह बड़े लोग हैं, बहरा बहुत बड़ा गांव है। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, हर शर से महफूज रखे। बुढ़ी ख़ास वाले हमेशा बजाय फेसबुक के ऊपर भी अच्छे अच्छे अशार, अच्छी अच्छी नसीहतें डालते रहते हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और कोई सवाल है? इंशाल्लाह शेख ज़रूर सुनूंगा और सब सुनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे अब्दुल रहीम भाई। अहले बुढ़ी को हमारा सलाम सुनाए, सबको हमारी तरफ से नेक हमारी तमन्नाएं, रमज़ान की मुबारकबादियाँ हैं माशाअल्लाह। अकरम अंसारी साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करम भाई, यूट्यूब चैनल सैयद मेराज रब्बानी, इसके ऊपर जाएं आप और यहाँ पे लिखें तो इंशाल्लाह वो सारे हम यूट्यूब के ऊपर हमारे खुतबात, दुरूस, मुहादरात इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगे। इंशाल्लाह ताला हमारी वेबसाइट भी है, उसके ऊपर भी जा कर के आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। ख़त्म, मेरा ख्याल है कि सब लोग, अब कोई सवाल नहीं रहा। ये क्या है? तबलीग जमात में जाने के तौफीक दे 40। अल्लाह आपको हिदायत दे अमीरुल्लाह साहब, कि नहीं, कौन है ये? अब्दुल मजीद भाई, 40 दिन, आमीन, अल्लाह आपको हिदायत दे। तबलीगी जमात जानते हैं, एक गुमराह जमात है, सूफियों की जमात है। गालियाँ दो, क्योंकि आपको हकीकत का पता नहीं है। जैसे हम गाली दिया करते थे, वहाबी कहते थे कि ये वहाबी हैं, नजदी हैं, फलां हैं, हमने अपने भाई, बड़े भाई को काफिर तक कहा, उनसे बातचीत भी बनती। ऐसे ही जब जहीं इल्म होता है तो ऐसे ही होता है। जब आपको पता हो जाएगा, फ़ज़ाइल अमाल पढ़िए, फ़ज़ाइल सदक़ात पढ़िए, देखिए कितने कुफ्रिया और शिरकिया अक़ीदे उसमें। तो आप तबलीगी जमात में जाके कुफ्र और शिरक सीखना चाहते हैं, दीन सीखना है, तो अहले इल्म के साथ बैठो, जाहिलों के साथ ना बैठो। सिर्फ फ़ोटो लगा लेने से इमाम हरम का आप इमाम हरम नहीं हो जाएंगे। न इमाम हरम के फ़ोटो से मोहब्बत करते हैं तो इमाम हरम की तालीमात से मोहब्बत करें। तो तबलीगी जमात ये सूफियों की जमात है, जो एक गुमराह जमात है। अल्लाह ताला आपको उस हिदायत दा फरमाए। शेख मैं कोकन में रहता हूँ। अफजल, अच्छा लुगाड़े साहब, माशाल्लाह, तो नाम ही से मुझे महसूस हुआ था, या तो आप भटकल के हैं, क्योंकि सवाहिली लोग अपने ख़ानदान, अपने कबीले ज़रूर लिखते हैं। शेख मैं कोकन में रहता हूँ, हमारे यहाँ मौलाना सज्जाद नोमानी साहब रहते हैं, उनके इदारे में, उनके बारे में क्या राय है आपकी? मौलाना सज्जाद नोमानी सूफ़ी आदमी हैं, वो भी सूफ़ी मनुष्य, इसीलिए आप देखें कि मैंने देखा है उधर बॉम्बे के करीब मैं गया हूँ, वो एक जगह, वो वहाँ गए थे हम घूमने के लिए। वो पहाड़ी है, माथेरान करके पहाड़ी है, माथेरान करके पहाड़ी है, बहुत ऊंची पहाड़ी है। वो आप बॉम्बे के हैं तो आपको पता होगा। तो वहाँ हम लोग गए थे घूमने, और उसका आखिरी स्टॉप था, क्या नाम था उसका, वाशी कुछ ऐसा नाम था।
तो वहीं पे हमने देखा खानकाह नोमानिया या सज्जादिया या कुछ इस तरह से बनाया हुआ है उन्होंने, तो ये खानकाही लोग हैं, सूफी लोग हैं, बैत इरशाद वाले लोग हैं। बहरहाल इनके अकीदे वही हैं जो देवबंदियों के, तबलीगियों के अकीदे हैं, समझ रहे हैं, सूफियों के, तो ये वही लोग हैं। और बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। शेख आप कैसे हैं? मैं पटना बिहार से हूँ। अहले पटना, पटना में हमारे सिद्दीकी साहब पटना के हैं, माशाल्लाह वहाँ जाते रहते हैं, आते रहते हैं, वो भी मदीना। और माशाल्लाह आपको बहुत सारे अहबाब हैं पटना में, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। और कोकन के लोग हैं माशाल्लाह, अफजल साहब, अल्लाह जज़ाय खैर दें सुबह। मैं आपका हर जुमा लाइव देखता हूँ शेख। अमीरुल हक साहब, हुदा साहब, अमीरुल हुदा साहब, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत व आफियत से रखे, खुश रखे। देखिए माथेरान, जी शेख सही फरमाया आपने जी। तो भाई इंशाल्लाह हम आएंगे इंशाल्लाह, तो माथेरान फिर चलेंगे घूमने के लिए, जाना चाहिए, बहुत ऊंची जगह है, बड़ा मज़ा आया। लेकिन हम अंदर नहीं जा पाए, चढ़े बस, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं था, मगरिब का टाइम हो गया था और बारिश का भी ख़तरा था, इसलिए हम गए नहीं ऊपर। लेकिन कहते हैं कि ऊपर माशाल्लाह रिहाइश भी है, सब कुछ है, होटल भी है। तो इंशाल्लाह आइंदा हम जाएंगे तो ज़रूर जाएंगे माथेरान और आपसे भी मुलाकात करेंगे अगर वहाँ जो है गए तो। देखें अब इस वक्त नाम नहीं आ रहा है वहाँ पे, ट्रेन का जो आखिरी है, पनवेल नहीं, पनवेल नहीं, एक और जगह है माथेरान से जहाँ चढ़ के जाते हैं लोग, लेके जाते हैं। अब आप लिखो इसमें तो हम बताएंगे। अफजल साहब, माथेरान जहाँ से जाते हैं ऊपर, उस जगह है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। याद नहीं आ रहा है, अच्छी जगह, मारूफ है, मैं बोलता रहता हूँ जगह। नेरल, नेरल, पनवेल नहीं, नेरुल, नेरल, जी जी जी, नेरल। जज़ाकल्लाह खैर अफजल भाई, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। वहाँ कामत भी एक गांव है, कामत, कामत भी गया हूँ मैं, कामत भी एक गांव है सब। क्या है, रोशन खान साहब रहमतुल्लाह व बरकातहू, मस्जिद मेरे घर से दूर है, हम कभी कभी नमाज जुमा अदा करने जाता हूँ। करीब की मस्जिद देवबंदियों और बरेलवियों के अकीदे वालों की है, क्या मेरी नमाज हो जाएगी इन इमामों के पीछे? देखें, चाहे कोई अपने आप को बरेलवी, देवबंदी, कादियानी, मिर्ज़ाई, कोई भी कुछ कहे, हमें उससे ताल्लुक़ नहीं है। ईमान और अकीदा उसका सही होना चाहिए और अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी नमाज जो पढ़े कम अज़ कम सुन्नत के मुताबिक। ईमान नहीं, शिरक और बिदअत उसके ईमान और अकीदे में, अमल में ना हो। और बिदअत भी वो बिदअत मुकफ़रा जो है, जो इंसान को काफिर बनाने वाली बिदअत, ऐसी बिदअतों में ना हो, तो यकीनन कोई भी अपने आप को कुछ कहे, उसकी नमाज उसके पीछे हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि इनके अंदर शिरक और बिदअत है और आप उन्हें मना कर रहे हैं, उसके बावजूद आपसे झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो नहीं ईमान ला रहे हैं, नहीं रास पा रहे हैं, तो आप अपने घर वालों के साथ घर में नमाज पढ़ें, क्यों उनके पीछे जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। शेख मोइनुल इस्लाम साहब, माशाल्लाह, अल्लाह आपको हयात दराज फरमा, अल्लाह आपकी भी हयात दराज फरमाए हमें, क्योंकि आप जैसे उलमा में ज़रूरत है, माशरे में ज़रूरत है। ये क्या है, पिराटे सॉफ्टवेयर में, अच्छा अच्छा, पिराटे सॉफ्टवेयर में काम करने के क्या हराम है? जज़ाकल्लाह खैर। पिराटे सॉफ्टवेयर, मुझे इसका पता नहीं है, जब पता नहीं है तो मैं हलाल और हराम के बारे में नहीं बता सकता, आप वहीं से किसी से पूछें। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, मंजूरुल सैयद, नज़रुल सैयद, नज़रुल सैयद ये कौन है? लाओ दिखाओ, नज़रुल सैयद ये माशाल्लाह, अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बॉम्बे से। हाँ भतीजे, खैरियत से हो? अल्लाह खुश रखे माशाल्लाह। ये फ़ायदा ये भी होता है इसमें बैठ करके, माशाल्लाह सब दिखाई देते हैं, घर वाले भी, आपके भी, सब आ जाते हैं। दुआ कीजिए शेख मदीना मुनव्वरा यूनिवर्सिटी के लिए प्लीज़, आमिरुल हुदा साहब, अल्लाह आपको जल्द से जल्द मदीना मुनव्वरा में, उम्मुल कुरा में
सऊदी अरब के किसी भी यूनिवर्सिटी में अल्लाह ताला आपको दाखिल फरमाए, आप वहाँ इल्म हासिल करें, अल्लाह आपको इंशाल्लाह ज़रूर। शेख, आप शेख मुजीबुल्लाह दोस्त को जानते हैं? अरे साहब, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम उनके साथ ही थे, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, और ये उसी से जुड़ा हुआ प्रोग्राम था हमारा। तो मैंने उधर मेरी तकरीर ख़त्म हुई तो शेख मुजीबुल्लाह उमर जो थे वो हमारे ख़ास दोस्तों में से हैं, बिल्कुल मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, हम जाते हैं तो उनकी ज़ियाफ़त होती है और आला ज़ियाफ़त होती है, माशाअल्लाह बेहतरीन ज़ियाफ़त करते हैं, और हरम शरीफ में मुलाकात होती है। तो बिल्कुल जानते हैं, हमारे ख़ास दोस्तों में से, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अफजल अहमद साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब्दुल सुभान, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह खैर वल आफिया, अल्लाह आपको। रोशन खान साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सवालात भेजिए, सवालात भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता हो। एराज रब्बानी मदनी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे साहब, यूट्यूब अच्छा चैनल। अच्छा, मुझे जानते हैं शेख मुजीबुल्लाह, हमारे घर भी आ चुके हैं माशाअल्लाह, बिल्कुल, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं बताऊंगा आपको कि अफजल लोगाडे साहब से मुलाकात हुई थी, नेरुल के हैं माशाअल्लाह। यार वो स्टेशन आपने नहीं बताया, नेरुल से पहले जो रेलवे स्टेशन जहाँ तक वो जाती है, क्या नाम है उसका? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, बॉम्बे से जो लोकल ट्रेन, वशी क्या नाम है, बहरहाल हुआ है, कुछ भूल गया मैं, काफ़ी दिन हुआ गए थे, 2010 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, आज 12 साल हो गए, तो मैं गया नहीं वहाँ। तो बहरहाल बाकी और क्या, ख़त्म करें फिर इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखें, और इंशाअल्लाह कल फिर सवाल जवाब होंगे 5:30 बजे या 5 बजे मैं बैठूंगा। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।